अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आपका अपना मेज़बान असलम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि इमरान खान ये जानते हुए कि कर्नल गद्दाफी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शाह फैसल के साथ अमेरिका ने क्या सलूक किया था, और ये तमाम चीज़ों को जानते हुए भी वो सियासत में क्यों आया? कि एक सोच थी कि हमारा पाकिस्तान इस कदर खूबसूरत खुद कफील मुल्क है, लेकिन पिछले 75 साल से क्यों यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, और हमारी पाकिस्तानी कौम को सिर्फ और सिर्फ इस गुलामाना ज़िंदगी से बचाने के लिए सियासत में कूदा, और वो आज भी जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन वो हमारे अंदरून मुल्क गद्दारों के लिए वबाले जान बना हुआ है। आखिर क्यों मेरे अजीज़ों? ना उसे मौत से डर लगता है और ना ही वो इनसे बिल्कुल खौफज़दा है। उसका ये बिलीव है कि मौत लिखी जा चुकी है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं टाल सकती। उसका ईमान इस कदर पुख्ता है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, ये सब कुछ जानते हुए कि ये किसी वक्त भी उसे जान से मरवा सकते हैं, लेकिन वो अपने नज़रिए पर डटा हुआ है। अगर वो सियासत में ना भी आता तो वो एक सुपरस्टार बन चुका था। वर्ल्ड कप उसने जीता, 3 यूनिवर्सिटियाँ उसने बनाई, और 3 ही कैंसर के अस्पताल, जिसे आप शौकत खानम के नाम से जानते हैं, जो कि उसकी वालदा का नाम है। उसकी माँ भी कैंसर से ही मरी थी, और वहाँ से वो इंस्पायर होके उसने ये 3 अस्पताल बनाए। आना चाहिए तमाम निजाम को, और शर्म आना चाहिए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो इस तमाम तर गंद के अंदर अपने आप को हिस्सेदार बनाने के चक्कर में। मैं आपको एक बात वजाहत के साथ कहना चाहता हूं। कल सुबह मुझे भी पैगाम किया गया कि हम आपको आपका सीट वापस देंगे, मगर मैंने उन पैगाम रसान लोगों को वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं किसी मशकूक मैंडेट के जरिए पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहता हूं। मुझे अपने वोटर, अपने सियासी अमल, अपने सियासी किरदार पे एतमाद है। उन्होंने बार बार कहा, फिर मैंने उनको फोन करके रास्ते में भी कहा कि बराए मेहरबानी मुझ पे ये ऐसा नहीं करें, जिसको लाना चाहते हैं आप उसको लाएं। मैं किसी भी जाली मशकूक मैंडेट के जरिए पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता हूं। जहां पार्लियामेंट मशकूक मैंडेट के जरिए जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो कतन आपका खिदमत नहीं करेगा। इस मुल्क के इदारों ने एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है, और हम ये समझते हैं कि ये बंद गली हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़े अलमिया का बायस बनने जा रहा है। मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरी इस बात को आपने बड़े गौर से सुना है। एस्टेब्लिशमेंट हो या ये सियासतदान, उसे कोई नहीं डरा सका, क्योंकि जिस शख्स को मौत से डर नहीं लगता मेरे पाकिस्तानियों, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं डरा सकती। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान अपनी सियासी ज़िंदगी को कभी भी ख़त्म कर सकता है और बनी गाला में जाकर बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन चूँकि उसने एक ख्वाब देखा हुआ है कि हमारी मजबूर मासूम कौम को इन्होंने जो पिछले 75 साल से गुलामाना ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर रखा है, वो इसे आज़ाद करवाने के लिए आया है, और जिसकी ताबीर के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। जो शख्स मौत से न डरता हो मेरे अजीज़ों, वो इक़्तिदार को किसी वक्त भी लात मार सकता है। लेकिन चूँकि उसने ये बीड़ा उठा रखा है कि वो हर हद तक इन चोरों के ख़िलाफ़ जाएगा जब तक वो हमारी पाकिस्तानी कौम को आज़ाद नहीं करवा लेता। ना उसको एस्टेब्लिशमेंट डरा सकती है, और ना ही ये पॉलिटिकल ये डाकू जो हमारे अंदरून मुल्क बैठे हुए हैं, और ना ही हमारी जुडिशरी उसे आज तक डरा सकी है। इमरान खान के वफादार साथी शेर अफजल मरवत ने यह ऐलान किया है कि इन चोरों को, और ना ही
وہ اس شریف خاندان کو حکومت کرنے دے گا، اور یہ وہ شخص ہے میرے عزیزو جس نے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے، اور ان تمام اندرون طاقتوں کے خلاف عمران خان کی جگہ ان سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اب تک نہیں ہٹا سکی۔ عمران خان کا یہ ایمان ہے کہ سلطان وہی ہوتا ہے جسے پبلک چنتی ہے۔ تخت پر زبردستی تو یزید بھی بیٹھا تھا، اور حضرت امام حسین نے اس کو للکارا تھا۔ حسین کا نام آج تک زندہ ہے میرے عزیزو، اور یزید کا نام آج تک کوئی لینے والا نہیں رہا، بلکہ یزید کا نام لینا ہمارے مسلمان گناہ سمجھتے ہیں۔ بس نام ہمیشہ حق اور سچ کا ہی زندہ رہا ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سن 2024 ہماری پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑا عظیم سال ہے، جس میں خان صاحب کی وجہ سے فارم 45 اور 47 کا عوام کو پتہ چلا، ورنہ اس سے پہلے تو ہماری پاکستانی قوم کو صرف بی فارم کا ہی پتہ ہوا کرتا تھا، اور یہی انفارمیشن ان چوروں کے لیے ناکامی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نواز شریف کا چھوٹا بھائی شہباز شریف اپنے اتحادیوں کو منوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ جنرلوں کے بوٹ چاٹنے کے لیے بھی بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اس پک کو اپنے غور سے دیکھنا ہے۔ میں اپنے ان جنرلوں سے بڑے ادب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی عوام کی نفرت کو انہوں نے خرید رکھا ہے، اور ہماری پاکستانی قوم کو بندوق کی نوک پر اس خاندان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے میرے عزیزوں؟ اب ہماری ساری پاکستانی قوم اس وجہ کو بہت اچھی طرح جان چکی ہے۔ ان کی کرپشن، جو عمران خان ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور یہ سب کچھ اس کرپشن کو بچانے کے لیے ہماری پاکستانی قوم پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیڈر عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ آخر میں اپنی پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تمام ملکوں کی افواج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کی واحد فوج ہے میرے عزیزوں جو پچھلے 3 دنوں سے ملک دشمن اور غداروں کی حفاظت میں مصروف ہے۔ کون لوگ ہیں میرے پاکستانیوں؟ خون یہ ہماری پاکستانی قوم کا چوستے ہیں، اور تلوے ان چوروں ڈاکو لٹیروں کی چاٹتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ چند ٹکوں کی خاطر۔ لیکن اب وہ وقت بہت نزدیک ہے، جس طرح ہماری پاکستانی قوم نے اس الیکشن کے رزلٹ کو چیلنج کیا ہے میرے عزیزوں میرے محترم، صرف چند دنوں کی بات ہے، یہ تمام فیصلے ریورٹ ہو جائیں گے، اور جیت آپ کی اور ہمارے لیڈر عمران خان کی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔